नमस्कार बंधुरा केमन आछो सबाई। तो चले एलाम आजकेर एक नतून व्लग निये। तो आजकेर दिनटा हलो राखी पूर्णिमा, माने भाई और बोनेर एक मिष्टि सम्पर्केर दिन। किन्तु आमादेर बांगालीदेर भाईफोঁটাটাই हलो आसल, किन्तु जारा नन बांगाली तादेर काछे किन्तु एई राखी पूर्णिमाटा भाईफोঁটার मतो बिराट एक उत्सव। तो छोटोबेलाय देखताम जे तारा भाईके राखी पराच्छे, तखन आमादेরও इच्छा हतो भाईके राखी परानोर। सेई इच्छाटा एखोनो थेकेई गेछे। किन्तु आमारो बिये हये गेछे, भाइयेरও बिये हये गेछे और काजेर सूत्रे भाई और सब ओकेशने और आसते पारे ना, किन्तु भाईफोঁটাতেও आसबेई बा आमी ओर काछे जाबोई, एटा किन्तु निर्दिष्ट कराई आछे। तो सकाल थेके मनटा खूब खाराप लागछिलो भाइयेर जोन्नो। तो भाबलाम कि आछे, गोपाल तो आछे और गोपालेर साथे आमार सम्पर्कटा सब सम्पर्केर ऊर्ध्वे। आमी ओर साथे सब सम्पर्कटाई भालो करे मानाई, भाईफोঁটা होक, राखी होक, मादार्स डे होक, फादार्स डे होक, फ्रेंडशिप डे होक, सबटाई मानाई। तो सेदिनके बाजारे गिये ओर जोन्नो दुटो राखी किने এনেছিলাম, जेहेतु आमार काछे दुटो गोपाल आछे। तो सकाल सकाल उठे स्नान करे ओर जोन्नो पायेस बानालाम, तारपर ओके पायेस खाइये राखी परिये चंदनेर फोঁটা दिये ओर साथे राखी पूर्णिमाटा भालो करे मानिये निलाम। बास आमी पुजोও करे निलाम, पुजो टुजो करे आबार लेगे पड़लाम संसारेर काजे। गोपालके राखी परिये मनटा एकटु हलो हालका हलो जे चल गोपाल तो आछे, ओके तो राखी परालाम। बास एदिके आमी रेडी हये निलाम, जाबो एबारे आमार आसल जायगा माने रान्नाघरे, जेटा सब हाउस वाइफेरই आसल जायगा रान्नाघर। आबार रान्ना करते करते मनटा एकटु खाराप लागछिलो जे भाइयेर साथे जोदि एकटु कथा हये जेत बा ओ जोदि आसतो, तखन रान्नार माझे एकटु ओके भिडियो कलिং करे निलाम। আর এই সেই মুখটা যার সাথে ছোটোবেলায় এত ঝগড়া করতাম, বাবারে বাবারে, ও ছাড়তো না আমাকে, আমিও ছাড়তাম না ওকে। মানে কিছু বি হোক ঝগড়া আমাদের করতেই হবে, আমাদের বলে নাই, পৃথিবীর সব ভাই বোনেরই সম্পর্কে এরকম মিষ্টি দুষ্টু মিষ্টি ঝগড়া হয়েই থাকে। আর এগুলো খুব এখন মিস করি। ভাই হলো ভগবানের দিয়ে একটা সুন্দর গিফট, যা আমাকে ভগবান দিয়েছে। আর আমি চাই আমার প্রত্যেকটা জন্মে এরকম দুষ্টু ভাইটাই যেমন আমার থাকে। বদমাস সেই লেভেলের, ভালো হচ্ছে ওর মুখে যান না, ওর মুখে দেখে মনে হবে যে ও খুব সাদাসিধে একটা ভালো নম্র ছেলে, কিন্তু আদৌ সেটা না। আর বিয়ের আগে একটাই কথা, ওকে কখন বিয়ে দেবে মা, ঘর থেকে বার করো, আমার জীবনটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়ে দিল, সবসময় ঝগড়া করে। আর এখন ফোন করলে একটাই কথা প্রথমে, কবে আসবি দিদি, আর গেলে তো আর আসতে দেওয়ার নাম নেই, না আজ যাস না কাল যাস না। বাস ওর মুখটা দেখে নিলাম, ভালো লাগছে মনটা এবারে। চলো ঠিক আছে, রাখি পূর্ণিমা না তো কী আছে, ভাইফোঁটাতে তো আমরা যাবই। সবাইকে শুভ রাখি পূর্ণিমা।